Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi ladina astafa wa ba'd. Sebelum tetamu mulia kita memulaikan ceramah dan nasihatnya, izinkan kepada ulun untuk mengenalkan sedikit tentang biografi singkat tetamu mulia kita pada kajian sore kali ini. Nama beliau adalah Al-Ustadz Habib Hasan bin Ahmad As-Saqqaf. Beliau adalah salah satu Dewan Staf Pengajar di Darul Mustafa Asuhan Al-Habib Omar bin Hafid Tarim Hadramaut. Kita doakan mudahan dakwah sidin insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah yang akan menjadi penerjemah beliau pada kajian kita pada sore kali ini adalah Al-Ustaz Zulkifli. Wa ila Fadilatul Habib Hasan wa mutarjim Syekh Zulkifli. Falyatafaddal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على توفيقه ونسأله سبحانه وتعالى بسر هذه الساعة الفاطمية أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di waktu yang sangat mulia, yaitu waktu Fatimiyah atau Sa'ah Fatimiyah. Yang mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada jam ini. ونسأله كما وفق وكما سيوفق أن يرزقنا في ذلك الإخلاص والقبول. Dan kita meminta dengan taufik itu, bahwasanya taufik yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta berkat taufik itu kita juga diberikan ikhlas mengamalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وإشفائها وقوس الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحضور جميعا وبالخصوص صاحب المجلس الأستاذ الدكتور يحيو حفظه الله وبارك فيه وجميع الأساتذة والحاضرين والحاضرات، حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع وأسعد الله الجميع. آمين آمين يا رب. Dan beliau melanjutkan ceramahnya dengan bersalawat bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, serta sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Lalu beliau tadi melanjutkan dengan menghormati khadimul majlis, yaitu Dr. Cahyo, dan juga semua para hadirin yang berhadir di tempat ini. نحن في زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Kita sekarang berada di zaman yang mana seseorang yang memegang agamanya sama seperti seseorang yang memegang bara di tangannya. لأن يوجد في مثل هذا الزمان الذي أغلبه فساد وإفساد، لأن يوجد فيه مثل هذه المجالس لازلنا في خير والحمد لله. Kita berada di zaman yang mana di situ ada fasad atau ada kerusakan, ada kemaksiatan, banyak kemaksiatan kata beliau tadi, dan jarang orang-orang yang duduk seperti kalian seperti ini. جزا الله خير من هيأ نفسه بخدمة الناس وتعليمهم. Semoga Allah membalas dengan kebaikan kepada orang yang sudah mengumpulkan kita di tempat ini, mengasaskan majlis seperti ini. وجزا الله خير من فرغ من وقته وجاء ليحضر. Dan semoga Allah membalas untuk semua yang berhadir dan meluangkan waktunya untuk bermajlis seperti ini. هذه المجالس عظيمة يا إخوان. Sesungguhnya majlis seperti ini adalah majlis yang sangat agung, wahai para hadirin. هي التي ستنفعنا بعد موتنا. هي التي ستنفعنا بعد موتنا. Sesungguhnya majlis seperti inilah yang akan bermanfaat bagi kita setelah kita meninggalkan dunia ini. المرأة هي المجتمع كله. Sesungguhnya perempuan mujtama semuanya. إن صلحت المرأة صلح الزوج. Apabila perempuan itu baik, maka suaminya akan menjadi baik. إذا صلحت المرأة صلح الأولاد. Sesungguhnya apabila perempuan baik, maka anaknya akan jadi baik. صلحت المرأة صلح الجيران.
Sesungguhnya apabila perempuan baik, maka akan baik semua jiran tetangganya. إذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله. Apabila perempuan baik, maka mujtama atau semua perkumpulan akan jadi baik. والعكس صحيح. Dan sebaliknya apabila seorang perempuan tidak baik, maka semua tidak akan baik. فأنتن سبب من أسباب الإصلاح في بيوتكن. Ketahuilah wahai para hadirin bahwasanya kalian sebagai perempuan adalah penyebab paling besar untuk baiknya keluarga kalian. عليكن مسؤولية عظيمة. Sesungguhnya kalian memiliki tanggung jawab yang sangatlah besar. المرأة هي ربة البيت التي تربيه. Sesungguhnya perempuan adalah seorang murabbi atau seorang yang merawat rumahnya. تربي البنات. Mereka adalah yang merawat anak perempuan mereka. تربي الأولاد. Mereka adalah yang merawat anak laki-laki mereka. على ماذا؟ Untuk apa mereka merawatnya? على طاعة الله. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. الآن لو سألنا سؤال، الحاضرات ربما عمرهن يتجاوز 40 وما فوق أو 35. Sekarang kita kalau bertanya, di sini para hadirat, para ibu-ibu, mungkin umurnya ada yang melewati 30 bahkan melewati 40 tahun. أين الشباب؟ Mana yang muda-mudanya? أين الشابات؟ Mana perempuan yang muda di antara kalian? أين بناتكن؟ Mana anak perempuan kalian? مسألة مهمة جدا. Ini adalah suatu perkara yang sangatlah penting. لا يكفي في المرأة أن تصلح نفسها فقط. Tidak cukup bagi seorang perempuan hanya untuk memperbaiki dirinya sendiri saja. المرأة عليها أمانة في بناتها. Sesungguhnya seorang perempuan memiliki amanah di pundaknya, yaitu anak perempuan mereka. أمانة في أولادها. Mereka juga memiliki amanah di anak laki-laki mereka. أذن لصلاة المغرب وصليت المغرب، سألي بنتك صليتي ولا ما صليتي؟ Mereka harus bertanya kepada anak-anak mereka ketika datang waktu maghrib, kalian sudah salat apa belum? اهجريها إذا لم تصلي. Kalian harus menghijrahkan mereka atau memperbaiki mereka ketika mereka tidak salat. لأن هذا الذي سينفعها يوم القيامة. Sesungguhnya hal tersebut adalah yang akan bermanfaat baginya ketika hari kiamat kelak. كثير من النساء ما شاء الله محافظة على المجالس، على الموالد، على الصلوات في المساجد وربما في الجماعات، لكن لا تسأل بناتها هل صلين ما صلين، أمر طبيعي. Masya Allah, kata beliau, kita melihat banyak sekali para perempuan, para ibu-ibu, mereka hadir majlis, mereka hadir maulid, mereka menjaga salat mereka. Akan tetapi sedikit daripada ibu-ibu yang mereka menanyakan kepada anak mereka, apakah engkau sudah salat? Apakah engkau sudah mengadakan fardunya Allah Subhanahu wa taala? قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, قوا أنفسكم. jagalah diri kalian. فقط. Apakah diri kalian saja? لا. Tidak. وأهليكم Dan نارا. juga keluarga kalian daripada api neraka. كيف تقي زوجك من النار؟ Bagaimana seorang laki-laki, seorang suami menjaga keluarganya dari api neraka? تقي بنتك من النار. تقي بنتك من النار. Mereka menjaga dari api-api neraka. جاءت امرأة إلى الإمام ابن القيم عليه رضوان الله. Disebutkan bahwa seseorang datang ke Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu تشتكي ابنها. yang melaporkan, mengadukan anak perempuannya. قالت إن ابني إذا جاء وقت الفجر صعب يقوم من النوم. Dia berkata, sesungguhnya wahai Imam Ibnul Qayyim, anakku ketika waktu fajar, waktu subuh datang sangat susah untuk dibangunkan. قال شدي عليه. Lalu kata Ibnul Qayyim, coba engkau paksa anakmu. قالت إن نومه ثقيل. Lalu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, oleh orang tersebut, sesungguhnya wahai Imam, anakku itu tidurnya berat, atau mungkin kita ketahui istilahnya tidur mati. قال لها هبي أن بيتك احترق. Sekarang kata Ibnul Qayyim, coba engkau bayangkan, rumahmu sekarang lagi kebakaran. وكان ولدك داخل البيت. Dan anakmu ada di dalam rumah tersebut. النار تحترق. Dan sekarang rumahmu lagi terbakar. هل ستخرجيه من البيت؟ Apakah engkau akan mengeluarkan anakmu dari rumahmu? قالت نعم. Oh, kata orang tersebut, pasti aku keluarkan. قال نومه ثقيل ما يستطيع يقوم.
Kan tapi kata Imam tadi, bukannya tadi engkau mengatakan bahwa anakmu tidur mati. قالت إذا لزم الأمر سأجره بأرجله إلى الخارج. Dan kata orang tersebut, kalau memang seperti itu, akan aku tarik kakinya dan aku bawa dia keluar dari rumah yang terbakar tersebut. قال عجبا لك. Lalu kata imam itu, oh ajib kata beliau seperti itu. تخافي عليه من نار الدنيا ولا تخافي عليه من نار الآخرة. Ajib luar biasa, engkau takut dia dibakar oleh api dunia dan engkau tidak takut dia dibakar oleh api akhirat kelak. المرأة من أهم الأشياء التي تصلح الأولاد والبيت. Sesungguhnya para perempuan atau ibu-ibu adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam rumah tangga untuk memperbaiki rumah tangga tersebut. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. Sekarang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah وأن Subhanahu wa يهدي taala. أولادنا وأولادكم. Dan kita diberikan taufik agar kita bisa menjaga anak-anak kita. يهدي بناتنا وبناتكم. Dan memberikan hidayah kepada anak-anak kami dan anak-anak kalian. يهدي زوجاتنا Dan وزوجاتكم. memberikan hidayah kepada suami kalian dan istri kami. يهدي جميع أهالينا وأهاليكم. Dan diberikan hidayah kepada semua keluarga kami dan keluarga وأن kalian. يوفقنا لكل خير. Dan kita semua diberikan taufik untuk segala وأن kebaikan. يجعلنا من أهل الخير. Dan kita dijadikan orang-orang yang baik. وأن يقبلنا بسر هذه الساعة الفاطمية. Dan kita semuanya diberikan keberkahan di saat Fatimah atau jam يا الله Fatimah. أن تقضي لنا الحاجات. Ya Allah, berikan hajat kami. توسع لنا الأرزاق. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami. تغفر لنا الذنوب. Ampuni dosa-dosa kami. تستر لنا العيوب. Dan seterahkanlah semua aib-aib kami. تب علينا يا الله توبة نصوحة. Berikan kepada kami taubat yang nasuha. بلغنا زيارة الحبيب المصطفى وحج البيت يا كريم. Berikan kami rezeki untuk berziarah kepada Nabi Muhammad dan untuk berhaji ke Baitullah. وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang berada di Palestina. وأرنا في اليهود وأعوانهم عجائب قدرتك. Dan tolong hancurkan musuh-musuh mereka dengan keajaiban kudrah atau kadratmu ya وأطل Allah. أعمارنا والحاضرين في طاعتك ورضاك. Dan tolong panjangkanlah umur kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan وأمنا kepadamu. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم من علينا والحاضرين وجميع المسلمين Amin. بالموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Amin ya rabbal alamin. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa disampaikan dan diterjemahkan. Salah khilaf mohon dimaafkan.